Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masih ingat dengan video Hisam Bili ya? Jadi video Hisam Bili ini viral di Timur Tengah dengan nadanya yang keras, yaitu mencoba mendistorsi perjuangan Abu Ubaidah ya. Kita tahu Abu Ubaidah, meskipun terus terang saja tidak murni yang dilakukan oleh Abu Ubaidah itu dari kelompok Islam Sunni. Ini saya terangkan agar tidak muncul salah paham. Kita tahu bahwa Abu Ubaidah ini dapat gempuran ya, memang ya, dari Hisam Bili tanggapan yang bisa dikatakan tanggapan merendahkan perjuangan Abu Ubaidah. Apalagi kalau mengenal sosok Abu Ubaidah yang orator ya. Kalau berbicara itu ceplas-ceplos tapi ilmiah. Ketika menyampaikan ulasan sekitar Gaza dengan tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita dengar dulu perkataan dari Hisam Bili ini, di mana dia mengkritisi Abu Ubaidah ya, seperti jihad bis sunan. Jadi jihad bis sunan gitu ya, yaitu jihad dengan sunnah, jihad dengan sunnah. Karena dikatakan bahwa jihad dengan sunnah itu a'dam minal jihad bis suyuf, lebih besar, lebih agung daripada jihad dengan pedang. Kemudian dikatakan risalah tala ilaik ya Abu Ubaidah. Ini risalah untukmu ya Abu Ubaidah. Risalah lak. Ini risalah untukmu ya Abu Ubaidah. Yaitu untuk bersemangat mengikuti sunnah Nabi dan jihad di atas sunnah. Mari kita dengar ucapannya beliau ini. أعظم من الجهاد بالسيوف. رسالة لك يا أبا عبيدة، رسالة لك. جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، فإنه أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة، ابن القيم يقول والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يا أبا عبيدة، إن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت عالما وتخالف فارجع. يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن. يا أبا عبيدة، ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربها على التوحيد. علم أطفالها من ربك وما دينك ومن نبيك. علم نساءها من ربك وما دينك ومن نبيك. علمهن الحجاب الشرعي. علمهن كيف يعبدن الله. علمهن كيف يموتن على التوحيد وعلى السنة، على التوحيد وعلى السنة. علمهن. Itu perkataannya Hisam Bili ya. Jadi kalau kita lihat perkataan Hisam Bili ini, perkataan Hisam Bili ini diantaranya adalah, yang pertama adalah ajakan kepada Abu Ubaidah untuk jihad dengan sunnah, karena dianggap bahwa jihad dengan sunnah itu lebih baik daripada mengangkat senjata gitu. Kemudian disuruh mengajarkan anak-anaknya, yaitu siapa, marrabuka wa madinuka wa nabiyuka. Kemudian diajarkan kepada wanita-wanitanya itu, yaitu juga marrabuka wa ma nabiyuka wa madinuka. Kemudian apa dikatakan, wa'allimuhunna al-hijab syar'i, yaitu untuk mengajarkan
kepada wanita-wanitanya itu adalah hijab syar'i. Kemudian wa'allimuhunna kaifa ya'budun, dan bagaimana juga diajarkan kepada wanita-wanita itu yaitu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa'allimuhullahu kaifiyat tamassak bit tauhid was sunnah, dan Allah mengajarkan kepada mereka itu yaitu tata cara berpegang teguh kepada tauhid dan sunnah. Itu yang disampaikan oleh Belia, Syekh Hisam Al-Bili, yang kelak kemudian dapat tanggapan dari beberapa tokoh di antaranya. Nah, mari kita lihat tanggapan tokoh-tokoh berikut ini. Di antaranya adalah dari Dr. Mustafa Al-Adwi. Bagaimana beliau mengulas dari pertanyaan seorang reporter ya, TV, berkaitan dengan sikapnya Hisam Beli itu. Mari kita dengar dari beliau. الدكتور مصطفى العدوي. في ناس عمالين يتكلموا على الاخ المجاهد، ربنا يقويه وينصره يا رب، ابو عبيده. الله يحفظه ويسلمه ويسلم المسلمين والمسلمات. اللهم امين. ففي شيوخ طالعين عمالين يتكلموا ويقولوا يا ابو عبيده جاهد بالسنن، جهاد بالسنن خير من الجهاد بالسيف. مين اللي قال كده؟ عفوا مش هنسمي، لا اسال عن الاسم، لكن صبرا صبرا لا تسميني احد. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيجاهد بايه؟ بماذا كان يجاهد عليه الصلاه والسلام لما وصل المدينه وفرض عليه القتال؟ بيجاهد بكل حاجه، بيجاهد بالقران من يخاف وعيد، ويجاهد بالسيف. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الرسول جاهد في بدر بماذا؟ جاهد في أحد بماذا؟ جاهد يوم الخندق بماذا؟ ولو شيوخ، ولو 100 شيوخ. أنا رددت لنفسي ولا رددت لرسول الله الآن؟ رسول الله جاهد في يوم بدر بماذا؟ جاهد يوم أحد بماذا؟ جاهد في مكة بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا وبما في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاهد يوم حنين بماذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الفتوحات كيف تمت؟ وخلينا بقى دلوقتي نشوف رد الشيخ عثمان الخميس. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adwi ketika beliau ditanya tentang jihad bisunan oleh seorang reporter yang disampaikan oleh siapa namanya? Oleh Hisam Bili ya. Oleh seorang wanita yang bertanya kepada Syekh Mustafa Al-Adwi. Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengatakan bahwasanya jihad bil Quran, jihad bil Quran. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peperangan itu dikatakan, yaitu dalam perang Badar, perang Uhud, perang-perang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk jihad dengan pedang. Jadi jihad dengan pedang, di samping untuk tetap sabar, kecuali undur gitu. Jadi jihad bis syaif ini, jihad dengan pedang ini sebagai langkah untuk terobosan-terobosan dakwah pada waktu itu. Inilah yang dibahas oleh Syekh Mustafa Al-Adwi. Jadi bukan jihad dengan as-sunnah ya. Jihad dengan as-sunnah ini dalam rangka memperbaiki sunnah-sunnah umat, bukan sunnah-sunnah yang seperti yang sekarang ini. Misalnya kita memerangi ahlul bid'ah, itu jihad bis sunan, ya harus jihad dengan sunnah. Tapi kalau memerangi orang-orang kafir itu dikatakan jihad bis suyuf, atau ya jihad dengan senjata ya. Apalagi sekarang senjatanya pakai rudal, pakai ini dan sebagainya. Nah, tentu yang demikian haruslah menjadi pijakan kita seluruhnya gitu. Jadi menjadi pijakan kita seluruhnya agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai benar dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adwi yaitu membantah pendapatnya Hisam Beli
bahwa Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan jihad ketika umat Islam terganggu oleh orang-orang kafir ya pada waktu itu. Rasulullah tidak menggunakan jihad bil Quran, menyebarkan dakwah dengan Quran misalnya pada waktu itu di medan perang, ya enggak, tapi yang dilakukan adalah jihad bisuyuf, yaitu menghadapi mereka dengan pedang gitu ya. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Nah, mari kita juga simak perkataan dari seorang tokoh salafi. بعد كده هنعرض لكم رد أبو عبيدة. هذا وقته الآن، يعني الآن حرب بين الإسلام والكفر، حتى لو كان المسلمون أو بعضهم على خطأ أو على بدعة، لكن الآن إسلام وكفر، ما في أي مجال للتراجع أو التردد أو الانهزام، بل يجب علينا أن نكون يدا واحدة مع إخواننا المسلمين. ولله الحمد والمنة، الأمر يحتاج إلى صبر فقط. يعني ما نقرأه ونسمعه من بعض الثقات الخسائر التي تلحقهم شيء عظيم جدا عن اليهود صهاينة ومن معهم، وهذا لن يجعلهم يستمرون مدة طويلة، بينما الفلسطينيون ومن معهم حفظهم الله تبارك وتعالى يشترون الشهادة. عجل بي إلى الجنة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء يرجون الجنة، يفرحون بموتهم، يربون أولادهم على هذا، فمثل هؤلاء حقيق أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. ولما كنا ننكر عليهم سابقا، ننكر المناوشات هذه التي لا معنى لها ولا ترتب عليها المسلمين وإيذائهم، لكن الآن لما قامت الحرب أعلن الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، لا يجوز لنا أبدا أن نتردد في نصرتهم أبدا، بل علينا أن ننصرهم وأن نقف معهم بدعائنا بأموالنا بمناصرة قضيتهم ونشرها في كل مكان، وأن نتخذ الحذر من أولئك الكفار، وأن إعلامهم فاسد فاجر ولا ينقلون إلا ما لهم، وأي مراسل يخالفهم يعزلونه ولا يظهرون انتصارات المسلمين هناك، بل نطمئن اطمئنانا جازما أن الله تعالى سينصرهم على عدوهم، وهذا الذي سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. نحرص على كفالتهم، كفالة أيتامهم، كفالة أسرهم، إيصال الأموال لهم فيستفيدون منها. أي طريقة يمكننا أن ننصرهم بها وجب علينا أن ننصرهم بها، ومن ذلك هذا القنوت الذي يقنت به أئمة المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى نصرة للمسلمين هناك. هذا أمر مهم جدا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء، فعلينا أن ندعو لهم وأن ننصرهم وأن لا نصدق الشائعات وأن اليهود يملكون وأمريكا دخلت معهم وفرنسا دخلت معهم. لا يهمونكم. ثم هؤلاء لا يحملون عقيدة، خاصة الذين جاءوا من أوروبا ليعيشون في بلاد يهودية، فوجئوا صدموا. هذه البلاد اليهودية سيعيش بها، بعضهم لا يقبل القتل بهذه الطريقة، وبعضهم يريد سلاما هدوءا راحة طمأنينة، لكن ما يريد هذا. لذلك كثير منهم الآن يهاجرون يفرون من هذه البلاد، لا يريد أن يعيشوا هذه العيشة، لا يتحملون، غير الذين بنوا إسرائيل في البداية كانت لهم مقصد وكانت لهم يعني قضية دينية. أما الآن ليست القضية دينية بالنسبة لهم يعني شعوبهم، وإنما هي وناسوا بلد يهودي وكذا وكذا وكذا. يرى البلد بهذه الصورة، الأسهم بانخفاض، الخوف من كل مكان، لا أمان، هجوم بربري على المسلمين، هو لا يقبل مثل هذا بعضهم. فلذلك كل الأمر يحتاج إلى يعني مدة، لعل الله تبارك وتعالى أن يظهر فيها الحق، ولعل هذا أن يكون فيه النصر للمسلمين على هؤلاء اليهود، فالأمر لن يستمر طويلا. فعليكم بالدعاء لهم، لا تنسوا هذا الأمر. وأنا داعي لله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك عنا وفقرنا إليك، نسألك مسألة المسكين ونتضرع إليك تضرع الخائف الضرير، نسألك سؤال من رغم لك أنفه وذل لك سمعه وقلبه وبصره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم سدد كلمتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم احفظهم في دمائهم واحفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أرضهم يا رب العالمين. اللهم آمين 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 يا itu ya doa yang dipanjatkan oleh Syekh Osman Khamis
kibarul ulama salaf yang ada di Kuwait ya. Beliau seorang ulama salaf yang menganjurkan jihad meskipun harus bersama-sama ahlul bid'ah, bersama-sama yang jelas selama masih mereka itu punya iman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak apa-apa berjihad dengan mereka kalau tujuannya sama, yaitu karena ingin menjauhkan diri dari gangguan-gangguan Yahudi dan Nasara. Itulah yang disampaikan oleh beliau dari kalimat yang cukup panjang, sehingga pada akhirnya beliau mendoakan. Jadi di situ kita tidak lagi berbicara bid'ah dan sebagainya. Menurut beliau, kalau urusan perang ini tidak karena aliran-aliran, toh Allah nanti yang akan menilai siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa di antara kita yang benar-benar Islam. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tentunya berharap kita bisa keluar dari pemikiran, keluar dari kehidupan cengkraman Yahudi tadi, bisa keluar dari gangguan Yahudi. Jadi kita tidak lagi berpikir perbedaan-perbedaan ya di dalam peperangan tersebut, tapi harus dengan satu tujuan, satu pikiran, satu cita-cita, membebaskan Palestina, membebaskan Gaza dari segala bentuk gangguan-gangguan yang mengganggu umat Islam dan umat-umat yang berada di Gaza itu. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Khamis, yang pada akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doanya itu diantaranya kalau kita lihat tadi, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, oh ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah yang apa namanya memiliki hidup dan yang memiliki mati. Ya Qayyum birahmatika nastaghis, dengan rahmatmu kami minta kepadamu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'in. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, yaitu dengan rahmatmu kami minta tolong kepada Engkau ya Allah. Kemudian beliau minta, ya Allah berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara muslim di Palestina ya Allah. Ya Tuhan semesta alam, ya Tuhan berilah mereka kemenangan atas musuh mereka dengan kemenangan yang besar. Wahai Allah yang maha kuat, yang maha sayang kepada hambanya, ya Allah lindungilah mereka dengan perlindungan-Mu. Wahai ya Allah ya Hafidh, ya Allah arahkan perkataan mereka ya Allah, kuatkanlah diri mereka ya Allah. Kemudian lindungi mereka dengan darahnya, lindungilah mereka dalam hartanya, lindungilah mereka dengan kehormatannya, dan lindungilah mereka yaitu tanah mereka ya Tuhan ya Allah semesta alam, ya Tuhan semesta alam, amin amin. Nah itu ya, jadi itulah yang dipanjatkan oleh Syekh Utsman Khamis, agar kita di dalam masalah peperangan dengan Gaza ini kita tidak boleh membicarakan ikhtilaf, tapi bagaimana kita bersatu padu memenangkan perang itu dari Yahudi Zionis itu. Sudah saatnya umat Islam bersatu di seluruh dunia. Soal terjadinya ikhtilaf bisa dibicarakan kalau sudah menang nanti. Itu saja terjemahan bebas dari saya, dari Syekh, yaitu ulama kibar yang ada di mana, di Kuwait ya. Ya, ulama kibar dari Ihya at-Turas al-Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.